खाली कहबी आज्ञा जो सरकार गोमाता नारा नहीं कि सरकार गादी में बसिला जो सरकार हिंदुत्वर नारा नहीं कि सरकार गादी में बसिला सरकार रे बसिला परे से संपूर्ण रूपे हिंदुत्व और गोमाता सुरक्षा को लेकिन भूली जाइए। लज्जा लगे कथा वर्तमान सरकार को जो सरकार सबु बेले कहूला मु गोमाता सुरक्षा देवी हिंदुत्व रक्षा करी किंतु आज से निजर विचारधारा को निजर चिंता को निजर आदर्श को भूली जाइए। आपण जानी 2 वर्ष होगाकू जाऊँगी वर्तमान सरकार को किंतु जितेबाला नुआकरी सरकार आसते से गोमाता सुरक्षा से राज्य में गोटे नूतन गो सुरक्षा आईन बिल आनी पारित करने राज्य में प्रणयन करने 2 वर्ष समय लगे सरकार को करूना क्या स्वार्थ क्यों उद्देश्य मोर प्रश्न वर्तमान सरकार को वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय को क्या स्वार्थ एवं क्यों आधार रे आपण राज्य रे नूतन गो सुरक्षा आईन आणुना आपण जानिथिबे विगत 2025 मसीहा मार्च मासरे आम संगठन तरफ आम लोअर पीएमजी रे आम अनशन बसलु से ही समय रे आमको लॉलीपॉप दिया जाइथिला दीर्घ 5 दिन धरी आम आम अनशन बसलु राज्य सरकार तरफ राज्य प्रशासन तरफ आमको प्रतिश्रुति दिगला मिथ्या प्रतिश्रुति दिगला जे आम आगामी विधानसभा अधिवेशन रे नूतन गो सुरक्षा आईन को प्रणयन करूँ एवं राज्य रे गोमाता को राज्य मातार मान्यता देवु। आम आम अनशन प्रत्याहार कलु आम अनशन उठिलु दीर्घ 3टी अधिवेशन पर सरकार चेतिले नहीं एवं गो सुरक्षा आईन को आनिले नहीं। ता परवर्ती मुहूर्त आप जानिथे विगत 3 मास तले ओडिशा गोपुत्र परिवार तरफ सारा राज्य कोण अनुकोण गोपुत्र भाई मैंने आसिकी से लोअर पीएमजी रे पुणी आम अनशन बसिले ता पूर्वर पुरी रे गोमाता समावेश करागला कटक रे समावेश करागला राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य समावेश करा जायतिला किंतु गोपुत्र परिवार तरफ जतेबेले राजधानी रे लोअर पीएमजी ठारे आम अनशन रे धारणा रे बसागला 3 दिन पर राज्य सरकार वर्तमान राज्य सरकार विधायक एवं किसी मंत्री आसी प्रतिश्रुति देले जे आगामी फेब्रुआरी मासरे राज्य में होगा देवा विधानसभा अधिवेशन समय रे आमे नूतन गो सुरक्षा आईन को प्रणयन करूँ राज्य में किंतु आज फेब्रुआरी सरीवाक जाऊँगी यही अधिवेशन सरीवा उपर रही आउ 2 दिन गले मार्च मास आरंभ हम राज्य सरकार शोई पड़े सारा ओडिशार गोपुत्र परिवार को गो सेवक भाई मानू गो प्रेमी को एवं ओडिशार जनसाधारण को लॉलीपॉप देकी राज्य सरकार भुर्तेवा चेष्टा करुँच जहाँकि सह्य करा आगामी दिन रे यहाँ दृढ़ आंदोलन हम जोरदार आंदोलन हम परिस्थिति अत्यंत भयावह हम मु पूर्वर कही सारी सरकार विगत दिन रे जितेबाला विरोधी दल रे थिले हिंदुत्वर नारा देइथिले गोमाता सुरक्षा नारा देइथिले हिंदुत्व रक्षार नारा देइथिले किंतु सही हिंदुत्वर नारा नहीं कि गोमाता सुरक्षार नारा नहीं कि आज सरकार रे बसी किंतु सरकार रे बसिला परे तांको निज प्रतिश्रुति को सरकार भूली गले सारा ओडिशार जनसाधारण को सरकार लॉलीपॉप देदेले मु तो कहबी आमे निजे वर्तमान सरकार दृढ़ विश्वास थिला आशा थिला जे एई सरकार गोमाता सुरक्षा पाई किसी ना किसी आईन आनिबो एवं गोमाता सुरक्षा करिवो राज्य रे हिंदुत्वर रक्षा करिवो किंतु आज आमे आशाहीन आम आशा को छाड़देलुणी जे वर्तमान सरकार यही उपरे कार्य करिवो गोमाता कार्य करिवो किंबा हिंदुत्व रक्षा पाई कार्य करिवो। आपण देखंतु आज सारा राज्य रे हिंदू प्रताड़ित हिंदू बहुल राज्य रे हिंदू प्रताड़ित हिंदू अत्याचार शिकार गोमाता असुरक्षित गोमाता सब बेआईन भाव गोमाता राज्य रे बेआईन भाव गोचालाण होउचंती गोमाता को बारंबार विभिन्न स्थान रे हत्या करा जाउची राज्यर विभिन्न जिल्ला रे गोमांस बिक्री करा जाउची। आपण जानिथिबे वर्तमान सरकार आसीबा पूर्वर राज्य बेआईन भाव गोचालाण करिवार 9 स्थान रे थिला किंतु एई 2 वर्ष रे वर्तमान सरकार को दयारु वर्तमान ओडिशा सारा भारत वर्ष रे बेआईन भाव गोचालाण मारे
প্রথম স্থান অধিকার করেছি। এই সরকারକୁ ଆମେ ଆମ ସରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। এই ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ 7 ମାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲୁ। ଆମେ ନିଜ ସରକାର ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ନିଜ ସରକାର ଯଦି ଭୁଲ କଲା କ'ଣ ତାକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବୁ। ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ କରିବୁ, ଆମ ମା ପାଇଁ କରିବୁ, ଆମ ମାଟି ପାଇଁ କରିବୁ, ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଛୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରିବ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦାବି ଶୁଣିବନି, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ହକ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ କହିବା ହିସାବରେ ସେମାନେ ପରମିଶନ ନେଇନଥିଲେ, ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା ମାସ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରିବ, ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରିବ, ବିଶାଳ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ଆଉ 27 ତାରିଖରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରିବ। ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବରୀ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି, ଅନୁମତି କଥା। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ ହେବ, କେଉଁଠି ପ୍ରହରୀ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେବୁ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବା କଥା। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେବା କଥା କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜକୁ ପଚାରୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେଇ ଲୋକ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରମିଶନ ଦେବେ ନାହିଁ? ସେଇ ଜାଗାରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ସବୁ ସରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତାରିତ ହେବ? ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେବ? ହିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଅବହେଳିତ ହେବ? ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାହିଁକି ରହିବ? ଏହା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସେହି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ମାସ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରିବ। ତ ସେହି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ବେଧର୍ମୀ, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ଅପମାନ କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବଦନାମ କରୁନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମରେ ରହୁଥିବା ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବି।